ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कन्ध चतुर्थोऽध्याय ऋषभदेवं का राज्यशासन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। अथः तमुत्पत्त्यैवाभिव्यजमानो भगवल्लक्षणं साम्योपशमवैराग्यैश्वर्य महाविभूतिभिरनुदीनं मेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनीतलसमवनयाचितरां जगृधुः। तस्य हवाइत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छुक्लेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा बीजशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। तस्य इन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षे न बवर्ष तदवदार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्म्य योगमायया स्ववर्षम् अजनाभं नामाभ्यवर्षत्। नाभिस्तु यथाभिलषितं स्वप्रजस्तुम् अवरुध्याति प्रमोदभरविहुलो गद्गदाक्षराया गिरास्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिर्वत्स तातेति सानुरागम् उपलालयन् परां निवृत्तिम् उपगतः। विदिताननुरागं ममापौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरख्यायाम् अभिषिच्य ब्राह्मणेषुपनिधाय सह मेरुदिव्या विशालायां प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवम् उपासिनः कालेन तन्महि मानम् अवाप। यस्य पाण्डवेय श्लोका उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर्नाभेरनुच्चारेत् पुमान् अपत्यतामगाधस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा। ब्रह्मण्यन्नः कुतो नाभेर्विप्राः मङ्गलपूजिता यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासु रोजसा। अथ
भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शितो गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेदीनां धर्मान् अनुशिक्ष्यमाणो जयन्त्याम् इन्द्र दत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नाम् अमाम्नात अभिजुञ्जनात्मन् जानाम् आत्मसमानानां शतं जनयामास जेषां खलु महायोगी भरतज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीत् जेनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति तमनु कुशावर्त इळावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतु भद्रसेन इंद्रस्पृक् विदर्भ किकट इति नवनवति प्रधानाः कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रथ द्रुमिल चमश्च करभाजन इति भागवत धर्म दर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपबृंहतिं वसुदेव नारद संवादम् उपसमायनम् उपरिष्टात् वर्णयिष्यामः जव्यांश एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशिला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः भगवान् ऋषभसंज्ञः आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तान् अर्थ परंपरः केवलानंदान् अनुभव ईश्वर एव विपरीत वत्कर्मण्यार अभवानः काले नानुगतं धर्मम् आचरण्यानो प्रशिक्षयन् तत्विदां सम उपसन्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ जस प्रजानन्दामृता वरोधेन गृहेषु लोकं नियमम् अयत् यद्यश्रीणार्थी चरितं तत्तदन् अनुवर्ते ते लोकाः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैर्दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनताम् अनुशशास द्रव्य देश काल वयः श्रद्धा त्विक् विविधोद्देशोपवर्तितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इजाज भगवत् वर्षभेन परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमानम् इवात्मनो अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कहिचित् वेक्ष्यते भर्तृर्य अनुशवनं विजृम्भित स्नेहातिशयमन्तरेण स कदाचित् अटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मस्य प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीं नाम आत्मजानं बहितात्मनः प्रश्रयर्पणय भर सुजन्त्री तान् अप्योगी असे शयन्निति होवाच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः भीमस्यापीर्णे भंगो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।